Of course, from our beloved Mayor, Honorable Benji M. Miranda. May agagid sa tanan, no? Congratulations nga ari kita nagalulupod sa mga aga kag madako nga kalipay kag paglaom nga magdanay kita. Welcome gigalin sir, no? Sir Reginald Gutierrez, no? Palakpakan natin si sir nga from Bacolod. I'd also to thank Sir Victor Alamon. Sir, I would like also to acknowledge gali ari man ang akong tourism officer designate, no? Engineer Randy Siason. Engineer, palakpakan natin, no? Ang akong city at agriculturist Sir Ricky Moscusa ato ng palakpakan, no? Kapag si Ma'am Ding. Of course, sa tanang nga nag-participate sining aton nga Consumers Welfare Month, no? Ari gidi subong, no? Ari gidi subong ang IMCOR. Ang ako lang nabago ng ari lang anay, ha? IMCOR, Kabangkalan, ari Pure Gold, no? Araman ang aton Rosico, Cybermart, no? Sams Audio, ari man nagati. Ang aton nga City Agriculturist nga display nato dira, Kabangkalan City Local Producers, no? Ang Kika, Imperial Appliance Plaza, Timol, Kabangkalan, ang Lopez, abot pa rin, Carlota and Kabangkalan, Pure Gold, tapos na San Miguel Foods, Save More, Signal, McDonald, Gaisano Grand, Fix and Mix, Postmal Digital, ang Odax, Kabangkalan, ECP, ano ni, ang ato Negros Click and Vloggers, Vlogs, Pepsi, Orange Cybermart, no? Ano na mga aton mga vloggers man, kung gusto niyo mag-promote gali sa inyong mga produkto, sa inyong establishment, try to contact lang sini nga mga aton mga local vloggers kung i-support ato sa mga taga Manila, support na lang taga Bangkalan, no? Buligan taman sila. Kung may dako ka mga damo ka mga followers, yatag nyo ka kay Mayor David Miranda, kayo nag-vlog man ako subong, live ako. Live kita subong, ha? Ang masiling ko lang, salamat din sa inyong partisipasyon. Hindi na yung successful, wala kita diri kung wala man kamo, no? Salamat DTI Philippines, no? Sila nga ito nga nagtiwal kita sa Consumers Welfare Month kan diri nato mapakita lang ang tanan. Ang consumer may araman niya kinamataraw, no? Equal balance man na, equal rights na lang man ako tanaw na. Salamat sa mga sponsor, salamat sa tanan, no? Sino nag-participate sining aton nga Consumers Welfare Month, kaya din ato Generation Sustainable. So pag masiling tag Generation Sustainable, amo na ang ginatudloan kita ni Sir diri karon kung paano natin aton mga sustainably, no? Ang aton nga hindi lang produkto kundi ang relasyon man naton sa mga consumer, no? Ang gina-promote ko by local, no? Unahon ta ang gawang atin, gawang Pinoy, no? Amo na aton na promote naton. Again, congratulations, good morning, aim high Kabangkalan, ipadayon ang pagbago para tanan. Good morning to everyone. And of course, acknowledge ko na yung aton yung mga local officials today being led by Mayor Benji Miranda. For the first time, naka-conduct sa Consumer Welfare Month. Ako personally, although we have conducted Consumer Welfare Month celebration a few years ago, but I was not present. But this is the first time na ambit kita, may mayor na nag-endorse sa atong Consumer Welfare Month celebration. Salamat, Mayor! And also, Ma'am Ting Ting, I have worked with her. No? Designate Engineer Randy Siason. Sir? Thank you, Ms. Ray. Sa aton nga mapisan ni Mayor, Honorable Benji Miranda, kuya. Kay Sir Bisitata from DTI and his team, Sir Reggie Gutierrez, parente ni mga amigo ta sa Inapoy. Of course, Kuya Ricky Moscusa sa Agriculture, his team for the Lepo, and of course, the Parigoy, Victor, and to all of you, kita na kamo pagpitlangon tanan, kaya namit na lamang kamo kayo na para dasi kita. We are really indeed happy for this tuwalang sahon opportunity nga makatipon kita and we can conduct this kind of activity. So this is the very first, and kami sa tourism we are happy because this is one way to reinforce, no, sa amon man nga
inahandom sa aton binalangga ka mayor sa iya tagline Aim High. And ina is to enhance, to improve further sa aton nga tourism industry sa Kabankalan. And we know nga basta turismo gani, and then automatic ginaigo is the economy, and kamo are drivers, no, of our economic revolution at economic industry. And ini siya panugod pa lang. We plan to provide more activities like this sa siyudad sa Kabankalan. This coming December, i-plug ko na lang Guru Mayor, we have a lot of activities to be conducted diri mismo sa plaza, and we're planning to conduct another kind of para to give chance, no, to give another opportunity sa inyo mga consumers, para to give color, to atag more excitement sa aton nga activities dito sa plaza. And tinitanan will not be possible without the support sa aton local government sa pagpamuno sa aton Mayor Benji Miranda. Of course, sa suporta man sa aton Vice Mayor Honorable Mig Saico with the City Council and the rest of the departments sa siyudad sa Kabankalan. Initanan sa collaborative effort, hindi lang ni effort namon, gina-acknowledge namon ang efforts ng tanan-tanan who participated in this activity. Of course, kamo as consumers, dako ang inyong as parts ng aton economic activity, dako ang aton nga responsibility sa aton consumers. As BTI have said, may si Sir kay very environmentalist. That's why Sir ginapos na naman, no, sa city and even sa tourism. Kaya ang ang themes ng tourism is tourism and green investments, no? So we are into green investments, and that is our goal in the city of Kabankalan. We damo pa ta incoming ng mga activities, incoming ng mga interventions, incoming ng mga programa to enhance and to support sa aton nga mga local producers. That's time gindala namon sa Manila sa Negros Trade Fair ang produkto sa Kabankalan, and it earned, no, a great respect, income sa income, dakong income, and of course nakilala pagid masyado ang Kabankalan. And salamat gid Mayor for pag-allow, no, gitagaan aton opportunity ng aton local producer. Sang present ko na kay Mayor ang banan niya, no, aton makuha. Sino ko Mayor, wala kita actually sa city, pero ang mabulig ta sa producers is very big. And salamat kay ginalaw sa aton Mayor ina kaga next year ang balsa nga mas bungga pagid, no, mas grandiose pagid ang aton nga presentation dito sa Manila. It give it the opportunity because hindi lang diri locally, no, we live that we in Kabankalan, we have a lot to present, not just in Kabankalan but nationally and even globally. No, damo kita produkto diri nga kung ma-enhance na naton, ma-package naton mayo, I believe we have a better market in national and global industry. So, salamat, thank you DTI for the support. Mayor, thank you. And to all of you who are here today, this is a 4-day activity, and karon sa hapon, we expect a lot of damo sa mga bisita. Diri subong medyo hindi pa kainit. But salamat sa inyong diligence and for believing in us and for participating and supporting this activity. Again, Aim High Kabankalan. Thank you, Gib Engineer Shason.